Tapos may ano po, man, tingnan mo, S25, lahat. Oh my God. Oh my God, Indonesia. Grabe, may pa-Samsung pa man. Lala. Putik na yan. S25 ano yan, Ultra? Putik! S25 Ultra man, 80k isa niyan. Paldo. Grabe! Eh no, tagi-tagi sila S25 Ultra. Oo, 80k isa niyan man. Paldo. Paldo ni siya pala dito eh.